I'm sini. Amin. joyful that I can see that you are all blessed by God. Saya juga ingin cerita sedikit I just want to say a couple of mengenai things. kesaksian dari FGF Dallas. Testimony from FGF Dallas. Kalau tidak ada aral melintang, tanggal 26 ini kami akan closing pembelian sebuah gedung. And this 26, we're closing Hallelujah. on a building. Mereka berikan pujian bagi Tuhan. Give God glory, Bukan apa yang kami bisa lakukan, not because of tetapi us, kebesaran Tuhan sendiri. but the greatness of God in our lives. Rupanya gara-gara COVID membawa berkat buat kami juga, saudara. So because of COVID, it brings blessing to our church. Kami punya sewa gedung itu selesai tahun kemarin bulan Januari. We've rented until the end of January last year. Jadi karena kami nggak punya gedung, semuanya pakai Zoom, kami bisa simpan uang lebih banyak. Because we don't have a building and rental, then we can save more money through Zoom. Dan hasilnya kami bisa beli gedung. And the result is we can buy a property. Jadi kita lihat saudara, di dalam situasi yang sulit sekalipun, kita bisa melihat kasih karunia Tuhan itu sungguh luar And biasa. even in the difficult situation, we can see the grace of God working in our midst. Jadi saudara-saudara jangan takut mengikuti Tuhan Yesus. So don't fear to follow Jesus Christ. Karena dalam situasi yang jelek apapun, kasih Because no karunia matter- Tuhan selalu ada. Because no matter how bad, the grace of God is always there. Amin. Amen? Jadi selama COVID ini, saya percaya saudara-saudara juga merasakan banyak bisa saving money karena nggak perlu beli minyak wangi, nggak COVID, perlu we can save a lot of money, don't have to buy perfume, nggak perlu beli makeup. don't have to buy makeup. Malah saya dengar ada ibu-ibu bilang katanya sampai lupa mau pakai makeup. Some ladies even say they forgot how to put on makeup. Mungkin cuma di Dallas, di sini mungkin Maybe only Dallas. lupa dandan. Here, don't put on makeup. Amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan And we will pagi hari enter ini. this morning to the Word of God. Saya ingin bicara mengenai kelengahan yang menghancurkan. I want to talk about negligence that can destroy. Bagaimanapun kuatnya iman seorang Kristen, kelengahan sekecil apapun yang dibiarkan bisa menimbulkan kehancuran pada kehidupannya. No matter how strong the faith of a Christian, even a small neglectfulness can bring destroyed into his life. Kita barusan mendengar berita dari India. We heard the story from India. Bagaimana mereka awal-awal Februari, mereka begitu antusias. And the beginning of February, they were so enthusiastic. Mengabarkan bahwa mereka mulai overcome pandemik ini. And they said they have overcome the pandemic. Dan mereka mulai mengizinkan orang-orang masuk ke tempat ramai, ke tempat-tempat sembayangan. They allowed people to go in gatherings, big gatherings. Mereka lengah. They are neglectful. Dan akibatnya apa? Terjadilah suatu perluasan dari angka-angka victim yang luar biasa di India. The increased victim in India because of that. Bahkan sangat tragis bahwa angka-angka yang terjadi lebih tinggi dari sebelumnya. And even the number of cases increased significantly from before. Hal tersebut disebabkan karena kelengahan mereka. That's because they are negligent. Kita akan melihat satu cerita seorang hakim di dalam Alkitab We're going to see a story of a judge in the Bible bernama Simpson. named Samson. Dia ada di dalam kitab Hakim-Hakim, kalau kita baca dari pasal 13 sampai 16. If you read in the book of Judges 13 to 16, Dikatakan bahwa Simpson dari kecil memang dilahirkan akan menjadi seorang nasir Allah. God said that he will be a Nazirite. Seorang nasir Allah itu berarti seorang yang dikuduskan, yang dikhususkan. Somebody that's consecrated, somebody that is separated. Kata nasir itu berasal dari bahasa aslinya yang berarti dikhususkan atau dipisahkan. The word Nazir means consecrated, that means separated. Simpson berbicara tentang orang-orang Kristen seperti saudara dan saya. Samson is talking about story of Christian who lives like this. Yang hidupnya memang dikhususkan, dipisahkan untuk Tuhan. Because your life is consecrated and separated by God. Ada amin saudara? Amen. Sampai matinya Simpson akan menjadi nasir Allah. And what is the meaning of this Nazirite for God? Kita melihat di pasal 14 bagaimana Simpson mulai tertarik kepada seorang wanita. We saw in the life of Samson, he was attracted to a lady. Dia katakan kepada orang tuanya He said to his bahwa parents,
ketika dia melihat seorang wanita, when he see dia her, langsung menyukainya. and he like her right away. Dia punya hawa nafsu dari mata begitu kuat. He has this carnal desire from the eyes. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat 3, ayah ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. His mother and father replied, is then there an acceptable woman among your relatives or among all our people? Must you go to the uncircumcised Philistines to get a wife? But Samson said to his father, get her for me. She's the right one for me. Kita mesti tahu, bangsa Filistin adalah musuh bangsa Israel. We have to understand the Philistines are the enemy of the Israelites. Mereka orang-orang yang tidak bersunat, berbicara mengenai orang-orang yang bukan percaya kepada Tuhan. They are unbelievers, they are uncircumcised. Samson mulai main-main dengan musuh bangsa Israel. Samson is playing with the enemy of the Israelites. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat 14, In the book of Judges dia 14:14, bahkan membuat teka-teki kepada mereka. he even made a puzzle for them. Kemarin untung Pastor Suami nggak buat teka-teki buat kita. And good that Mungkin Pastor the Sami next didn't one. do puzzle for us. But maybe the next one. Dia katakan, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan, ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. He replied, out of the eater something to eat, out of the strong something sweet. For 3 days they could not give the answer. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Simpson sebetulnya melakukan kesalahan. From these verses we can see that Samson made a mistake. Yang pertama, The first thing, Simpson mau menikahi seorang yang bukan dari bangsa Israel. he wants to marry someone who's not from the Israelites. Bukan seiman istilahnya. It's not one faith. Hal yang kedua, And the second thing, dia mengatakan dia mengambil madu dari bangkai singa. and he took the carcass of a lion. Sebagai seorang Nasir Allah, dia tidak boleh menyentuh bangkai. As an Israelite, he should not touch the carcass. Yang ketiga, dia mengadakan pesta. And third thing, he did this party. Kemungkinan dalam pesta dia ikut minum bersama mereka. And he was probably drinking wine together with Seorang them. Nasir Allah tidak boleh minum-minum. And an Israelite should not drink wine. Dan apa yang terjadi? Istrinya menangis selama 7 hari So merengek-rengek. the wife cried for 7 days. Sini para suami pasti setuju ya. Kalau istri merengek 1 jam aja kita nggak tahan. If the wife complained for 1 hour, you cannot stand it anymore. Ada yang tahan di sini? Is anyone strong enough to? Ini 7 hari merengek-rengek terus. And 7 days she was crying to him. Minta jawaban dari teka-teki itu. Asked for the answer to the puzzle. Istri Simpson merupakan representasi dari kelemahan dia kepada perempuan. His wife is like his weakness to women. Tentunya banyak orang Kristen juga punya banyak kelemahan. Many of us have weaknesses. Simpson salah satunya adalah tentang wanita. Simpson is one of them, and his weakness is women. Simpson memang kuat di luarnya, namun lemah di dalamnya. He is strong outside, but he's weak inside. Namun saudaraku, kelemahan itu harus dijaga supaya tidak menjadi suatu kelengahan bagi hidup kita. But the weakness needs to be guarded so it doesn't become a negligence for us. Kemudian kita lihat di pasal 15, And the verse 15 cerita tentang kehebatan Simpson. is stories of how wonderful Simpson is. Waktu itu Simpson menginginkan istrinya, And when he was leaving his wife, dia tidak diberi oleh ayahnya. he wasn't given by the dad, by the father of the wife. Kemudian dia marah, dia mengambil 300 anjing. He got angry, he took 300 dogs. Dia ikat 2 ekornya, diberikan obor. He tied 2 of the dogs and put a torch behind Dia their tail. lepaskan ke sawah-sawah orang Filistin. And he let them go in the Philistines' field. Akibatnya merusakkan semua sawah-sawah mereka. And it burned all their fields. Kemudian dia marah kepada orang Filistin karena And he was mereka angry. membakar mertua dan istrinya. And then because they were attacking the wife, Dia and meremukkan his tulang-tulang father-in-law, mereka. so he crushed them.
Kemudian dia saking marahnya, dia bunuh 1.000 orang Filistin dengan rahan keledai. And he caught 1,000 Philistines with the jaw of a mule. Pasal 16, And verse 16. pasal yang tragis dari Simpson. 16 is a tragic verse in the Bible. Setelah cerita epik dari Simpson, sekarang dia mengalami suatu momen di mana dia akan jatuh. Because he fell into sin. Di situ diceritakan dia kembali, dia melihat seorang pelacur dan dia tertarik And menghampiri he saw a pelacur. prostitute and he got attracted to her. Kemudian dia jatuh cinta kepada seorang wanita namanya Delilah. He fell in love with this woman called Delilah. Delilah dalam bahasa aslinya berarti delicate atau lembut. Delicate or gentle. Saudara, dosa itu sifatnya lembut, The sin halus, is very gentle, very delicate. bisa menipu. It can destroy you and it can deceive you. Namun Simpson karena kesombongannya dia terus main dengan api. And he still played with this fire because of his arrogance. Nah, kita akan melihat walaupun Simpson ini pernah melakukan hal yang luar biasa. Even though he has done wonderful things, Saya ingin share 4 hal I wanna bagaimana share 4 hal things. ini mempengaruhi kelengahan dia. how this affected his negligence. Yang pertama adalah dia kurang serius di dalam panggilannya. He's not serious enough on his calling. Saudaraku, kita orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak boleh lalai di dalam panggilan kita masing-masing. We have to take seriously our calling. Saya tidak berbicara saudara menjadi seorang pastor, hamba Tuhan. I'm not talking about you becoming a pastor or God's servant. Tapi saya berbicara panggilan saudara bagi hidup saudara untuk menjadi berkat di dunia ini. But I'm talking to you about your calling to be a blessing in this world. Saudara bisa bekerja di satu perusahaan namun tetap menjadi berkat. You can still work on a secular world but still be a blessing. Daripada menjadi seorang pastor tapi hidup untuk diri sendiri. More better than just being a pastor but live for himself. Dalam 2 bulan terakhir, dalam serial sermon kita berbicara mengenai imamat rajani. So for the past 2 months we've been talking about royal priesthood. Suatu panggilan istimewa bagi Anda dan saya It's a heavenly calling for you and I untuk menjadi umat yang bisa memberkati dunia ini. to be people that can be a blessing to the world. Samson pasti tahu panggilannya sebagai seorang nasir Allah. Samson knew his calling as a Nazirite, Namun dia main-main dengan panggilannya. but he played around with his calling. Kita semua punya panggilan yang unik, saudaraku. Every one of us has a unique calling. Tidak ada yang lebih istimewa satu dengan yang lainnya. None of us are more special Yang than the other. diperlukan ialah kesungguhan, kesetiaan kita di dalam mengikutinya. But what is needed is our perseverance and our faithfulness. Ukuran yang dipakai Tuhan bukanlah keberhasilannya tadi, bukan berapa banyak karunia yang bekerja dalam hidup kita. The measure of our success is not how many gifts operating in your life, Tapi buah-buah yang keluar dari karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. but the fruit of those gifts that came out from our lives. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, John 15:8 says, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. "This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." 2 Petrus 1:10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau engkau melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election, for if you do these things, you will never stumble. Jadi jangan bangga dulu dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup So kita. don't be proud of all the gifts God has given you. Tidak peduli berapa banyaknya karunia itu, tetapi kalau Anda menjadi seperti Samson, sombong, Doesn't matter how many gifts you have, but if you become like Samson and you're proud and you're arrogant, justru karunia-karunia itu bisa menghancurkan hidup kita. those gifts can actually destroy your life. Yang kedua, Samson suka kesombongan di dalam dirinya. And the second thing is he has arrogance in his heart. Ada satu cerita seorang muda-mudi sedang berkendaraan di tengah kota Jakarta yang I have panas, terik, dan ramai.
I have a story of a couple that was in the heat of Jakarta. Terus yang cewek bilang sama yang cowok, The girl said to the boy, sayang, turunin dong jendelanya, panas nih di dalam. honey, lower the screen so that it's so hot. Yang lagi bilang, jangan nanti orang pikir mobil kita jelek, nggak ada AC-nya. People will think that our car is bad. No, don't have AC. Don't do that. Sudah dapat tuh ya. You got it? Justru karena nggak ada AC dia malu, dia tetap dinaikkan jendelanya. So they still lift it up because even though there's no AC, Nah they're more Simpson care ini, about appearance. Simpson ini mungkin karena anak satu-satunya, dia dimanja sama orang tuanya. Because he's the only son, maybe his parents Sehingga give him a lot. merasa istimewa, dia menjadi sombong. So he felt so special that he became arrogant. Nah, sifat sombong itu menjatuhkan kehidupan dari Simpson sendiri. Ketika dia berkata di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 3, So he said in the book of Judges 15:3, apa yang akan kulakukan terhadap orang Filistin kali ini bukanlah kesalahanku. Samson said to them, this time I have a right to get even with the Philistines. I will really harm them. Saudara, kesombongan itu bisa membuat kita susah untuk mengenal kesalahan yang terjadi The dalam hidup kita. arrogance that we have make us unable to see the mistake that we have. Bahkan ketika dia dicoba dibunuh 3 kali, When he was almost murdered 3 times, dia tidak pernah merasa was-was atau sadar akan apa yang terjadi. he didn't feel cautious at all, didn't even realize what is going on. Urapan yang luar biasa terjadi pada Simpson itu membuat dia selalu merasa Tuhan beserta dengan dia. This great anointing that was on him made him feel like God is always with him no matter what he does. Karena itu saudara, jika Anda dipakai oleh Tuhan, Therefore, if you're used by God, ada tanda-tanda ajaib, ada berkat-berkat yang there's melimpah. blessing, there's miracles happening. Kita harus hati-hati supaya tidak timbul We have- kesombongan. To be careful so that we don't become arrogant. Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. For Jesus said, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Hal selanjutnya, Simpson suka mengumbar hawa nafsu. He likes to throw around his carnal desires. Dia kurang mendisiplinkan kedagingannya. He's not disciplined with his desires Nah, kemungkinan karena dia merasa istimewa itu, because he felt so special, dengan kekuatan karunia-karunia yang Tuhan berikan, because the strength that he has, dia justru kurang mendisiplinkan kedagingannya. he's indulging in his flesh. Waktu dia melihat perempuan, dia langsung berkata kepada orang tuanya, ambil itu untukku. When he saw the woman, he said, get her for me. Padahal cuma melihat, saudara. Even though he's only seen just with eyes. Dan dia mau menjadikan istrinya. And he want to make her his wife. Simpson adalah seorang yang sangat mudah emosi. He's very emotional Gara-gara dia marah soal istrinya, because he was angry at his wife dia merusakkan barang orang, and he destroyed people's melukai things, orang-orang, ruin people, bahkan hurt people, membunuh 1,000 orang. and even kill 1,000 people. Makanya saya percaya salah satu alat untuk mengendalikan hawa nafsu kita itu, And the one thing that we can use to rein in our carnal desires pada saat kita mulai mengadakan puasa dan doa, when we are praying and fasting, untuk mengendalikan hawa nafsu ini. to control our desire. Galatia 6 ayat 8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Ingat saudara, Tuhan memberi karunia dan urapan kepada kita, kepada hamba-hambanya, bukan dengan maksud agar kita bisa berkelakuan semau kita. God gave us anointing and blessing not so that we can do whatever we want.
Tuhan lebih mementingkan karakter daripada karisma. God put importance on character more than charisma. Kita tidak bisa dekat dengan Tuhan pada saat yang bersamaan kita dekat dengan keduniawian. We cannot be close to God at the same time we're close to the world. Yang keempat, The number 4, dia lebih mengandalkan dirinya sendiri. he relied on himself more. Kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 7 jelas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. We see the verse in Jeremiah 17:7, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. Mengapa dalam pasal 16 waktu dia dicobai 3 kali mau dibunuh, dia terus-terusan percaya pada dirinya? Why every time he was tried to be killed in verse 16 and he still believed himself, he wasn't cautious? Karena dia lebih percaya kepada dirinya sendiri daripada bersandar kepada Tuhan. Because he believed in himself more than believing in God. Inilah bahayanya jika kita terlalu meninggikan karunia-karunia yang ada dalam hidup kita. This is the problem when we put first the gifts that God has given in our lives, the talents that God put in our lives. Prioritas itu nanti menjadi karunia-karunia bukan Tuhan. Then the priority becomes those gifts, those talents that you have. Nah, kita melihat apa yang dituai oleh Simpson. And what did he get in return for all these things he did? Ada yang menarik di dalam pasal 16 ayat 20. There is something interesting in this book of Judges 16:20. Sebelum semua petaka terjadi dikatakan demikian di ayat ke-20 This is yang what it said terakhir. in the book of Judges 16:20. Dia katakan, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan aku akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, So he woke from his sleep and said, I will go out as before at other time and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. ada satu momen di dalam kehidupan orang Kristen. There is a moment in every Christian's life Pada saat kita sudah tidak lagi mengikuti kehendak dari Roh Kudus. when you are no longer following Jesus Christ and the Holy Spirit. Kemudian Tuhan mulai meninggalkan kehidupan orang itu. And God has departed from his life. Ini sungguh menyedihkan sekali. And it's a Kemudian sad di moment. ayat 21 dikatakan, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza, binding him with bronze shackles. They set him to grinding grain in the prison. Saudara, yang terjadi, dia menjadi tawanan musuh. And he became the prisoner of the enemy. Anak-anak Tuhan bisa menjadi hamba, diperhamba oleh setan. He was becoming somebody that's enslaved by the devil. Matanya dicungkil, itu berbicara mengenai mata representasi dari apa? Visi. Because the eyes is gouged out, meaning they took away his vision. Orang Kristen yang visinya sudah hilang, The dia tidak Christian bisa that melihat ke lost his depan. vision, he cannot see anymore. Ini penting sekali. This is very important. Dia dirantai, artinya dia tidak punya kebebasan. He was shackled. That means he's not free anymore. Dia dipenjara dan menggiling. Itu berbicara mengenai hidupnya mulai susah dan direndahkan. He's in prison and he's grinding grain. It means that he has a hard life and he's belittled. Namun ayat 22 dikatakan, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. But it says here in verse 22, but the hair on his head began to grow again after it has been shaved. Saya katakan tadi di awal bahwa di tengah kesulitan apapun, I said in the kasih beginning, karunia Tuhan itu ada di in the tengah-tengah midst of kita. all the troubles and all the mistakes, the Amen, grace of God saudara. is there. Karena Amen. itu kita tidak perlu takut. And we shall not be afraid. Ayat 25 dikatakan, In the verse 25 it says, ketika hati mereka, orang-orang Filistin ya, riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang.
While they were in high spirits, they shouted, "Bring Samson out to entertain us." So they called Samson out of prison and he performed from them. Saya bayangkan lawakan Simpson ini lucu apa enggak ya? I don't know whether he's funny or not, this guy. Bayangkan orang yang seperti macho, besar Macho, begitu, he's big, mencoba melawak. and he was making jokes for them. Kalaupun lawakannya nggak lucu, orang lihat begitu, lihat dia direndahkan, ketawa juga. And even though it's not funny maybe, but when he saw him perform from them, they probably laugh at him. Inilah tragisnya, orang yang mulai ditinggalkan oleh hadirat Tuhan, This is hidupnya menjadi tertawaan orang. This is the tragic story of someone who's left God present, departed from him. It's become a livestock of everyone. Mari kita baca ayat 28 sampai 30. And in verse 28 to Berserulah 30, Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balasan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu ia memungkullah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah tiang rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak dari yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. Bagaimanapun pertobatan Simpson membawa berkat yang dahsyat bagi kehidupan semua orang. No matter what, his repentance brought about a big change for all our lives to see. Tuhan itu pengasih dan penyabar bagi Simpson. God is loving and merciful to Sehingga dia Samson. diberikan kesempatan kembali. So he was given grace and opportunity. Namun sayangnya gara-gara semua ini Simpson hanya bisa memerintah selama 20 tahun. And because of all this, he can only rule for 20 years. It's unfortunate. Dan dia mati dalam kondisi yang mengenaskan. And he died so sad. Mungkin kita lihat apa yang dicapai oleh Simpson luar biasa di akhir hidupnya. Maybe you can see that what he achieved while he was alive is a lot of things. Tapi coba bayangkan kalau Simpson bisa hidup lebih lama, bukankah lebih dahsyat lagi pekerjaan Tuhan? Can you imagine if he lived longer, maybe it's more wonderful what he can do. Saya baca kisah-kisah tentang hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, banyak yang mati muda, saudara. I read all the stories of people, God's servant that is so wonderful, God's people. Betapa sayangnya, bukan? But they died so young. It's so sad. Nah, hidup Simpson yang penuh fenomena ini, This life of Samson that is full of phenomenon. yang sebetulnya bisa lebih besar asalkan dia tidak jatuh di dalam dosa. It could be greater if he didn't fall into sin. Kita melihat bahwa betapa hebatnya seseorang itu dipakai oleh Tuhan. No, how wonderful that that person can be used by God. Namun apabila dia lengah, But if he's negligent, ia bisa jatuh dalam pencobaan he can fall into sin dan akhirnya bisa hancur pada akhirnya. and can be destroyed. Orang Kristen bukan Christian. kalah karena lemah kebanyakan. Many Christians are not losing because they are weak, Mereka lengah. but they are negligent, they're neglectful. Sebetulnya Samson tidak ada orang yang bisa mengalahkan dia. Samson, nobody can beat him Hanya karena dia lengah, karena dia ceroboh. just because he's negligent and careless. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari hikmatnya ialah Second thing we can learn, the wisdom is bahwa Tuhan menginginkan kita, dia lebih tertarik kepada pembentukan karakter dalam hidup kita. Lebih daripada kita semua diberkati. and he's more interested in the molding of our character than just receiving the blessing. Anugerah dan urapan Tuhan, saudaraku, bukanlah izin untuk kita bisa melakukan apa saja semau kita. God's grace and God's anointing doesn't allow us to just do whatever we want. Kegagalan Samson bisa dialami kepada
siapapun orang percaya di sini juga. Samson's failure can happen to any Kecuali one of kita us. serius But we have to be di dalam serious. panggilan kita. Serious in our calling. Kita tidak sombong. We should not be arrogant. Kita tidak mengumbar hawa nafsu kita. And don't indulge in That's- your carnal desires. Dan selalu mengandalkan Tuhan dalam And hidup always kita. rely God in your life. Karena itu Petrus mengatakan, That's why Peter said, sadarlah dan berjaga-jagalah. First Peter 5:8, be alert and sober mind. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Perhatikan saudara, ayat ini Pay mengatakan This word says, setan itu hanya seperti singa, tapi cuma mengaum. the devil is like a roaring lion, just roaring. Tapi dia bisa menelan kalau kita berikan daging kita. But he can devour you if you give him your flesh. Karena itu mari kita semua waspada setiap hari. And be alert. Be alert. Kalau kita memiliki kelemahan, If you have a weakness, tidak apa-apa. Tuhan tahu batas it's kita. okay. God knows your limit. Tapi kita mesti jaga kelemahan itu, jangan But menjadikan guard kita that lengah. weakness. Don't be negligent. Amin saudaraku. Is there amen? Inilah bahaya di akhir zaman. This is the end of days. Baru-baru ini terjadi peperangan di Timur Tengah, bukan? And there's a Israel battle in dengan- Middle East right now going on. Israel dengan Palestina. Israelites and Palestine. Saya baca di satu diskusi, I read in the discussion, dikatakan bangsa Israel itu bangsa yang sampai saat ini selalu waspada. the Israelites are people who are always alert Karena dia dikelilingi oleh musuh-musuh yang selalu mau menghantam dia. because they are always surrounded by their enemies. Bagaimana kita hari ini? How are we today? Apakah kita mengawasi setiap tindakan kita, setiap perkataan kita, pikiran kita? Are we paying attention to every thought, every word, every action? Jangan lengah. Don't be negligent. Seseorang yang kuat seperti Simpson pun bisa dijatuhkan. Even someone as strong as Simpson. Tidak peduli And berapa lama fall saudara down. melayani Tuhan. Doesn't matter how many years you serve the Lord. Tidak peduli berapa banyak firman yang No ma- Tuhan sudah ingat. Doesn't matter how many word of God that you have heard Atau saudara pelajari. or you have studied. Tapi kalau kita lengah, But when you're not alert, tidak ada yang bisa menolong. nobody can help you. Saudara, saya bersyukur I'm thankful. anak-anak saya, My kids, walaupun mereka sudah besar-besar, saya harus lepaskan mereka. and they're now older. I need to release them. Saya bersyukur karena pengajaran waktu mereka di sekolah minggu dulu. And I'm so thankful because all the stories they learn during Sunday school in the past, Ternyata hidup di dalam hidup mereka. and it's living in their lives. Paling tidak itu menjadikan mereka selalu waspada kepada